যতন সানজা কাহাম তাই খুলুমকা হাইনি হাই অনেক দিননি পরে ফেসবুক লাইভও ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তাই টংথংमा সাল তিপ্রা সানি বাহাইনি হিনবা তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় রোজাক্কা যে চিনি এডিসি এরিয়ানি তিপ্রা সারংনি ফিউচারनि बागै যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অংয়া নতুই সিনি বরং গোনাं মায়া गोनां बुबाग्रा কোর্ট কেস খাইমানি সুপ্রিম কোর্ট যতন সাইমানো তিনি जों আপনি যে आन्सार रिपोर्ट जों मांखा ताई बेलायनो टंथंमा साल जत त्रिपुरासा एडिसि एलियानि विलेज काउंसिल पंचायत जोंनि जे बंचित जों त्रिपुरासारक बंचित नो सानाय क्लियर कक तामनि हिनबा आफ्टर 10 years जों जिनि जे एडिसिओ विलेज काउंसिल निर्वाचन अंगिया से विलेज काउंसिल निर्वाचन अंगियानि थेके त्रिपुरासारक बंचित जे त्रिपुरासा অনেক কিছু মানজাংলাই দংমানি जों আবো মাইনগিয়া যে ব্লক থেকে এই সাবজোনাল থেকে जों যে ফাইজাংমানি জোনাল থেকে যে ফাইজাংমানি আমবो जों सिनि त्रिपुरासारक जुगिया परिबारांनो जों गाहामके थुग्रुइ रैमाया अंकाके बेलायनो वानसुकजांनाय कक इम्पोर्टेंट चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी चिनि जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी त्रिपुरासानि बागै भविष्यतनि बागै रायरंनि नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर काहामंगनानि बागै जों तामुनि बागै त्रिपुरा मथा पार्टीनो हामजाक तामुनि बागै जों बुबाग्रानो सपोर्ट माखाय तामुनि बागै जों बुबाग्रानो हामजाक दिनै आबो बेलायनो वानसगै नायखांकाके जिनि जे सीपीएम नि शासन 25 বছর जे बंचित खाइजांमानि त्रिपुरासा लुकुरक एवं बर्तमाननि जे रुलिंग गभर्नमेंट दगबो जुनो जे बंचित खाइतनमानि आबुनि एकमात्र सल्यूशन चिनि माया गोनां बुबाग्रा सिमि सिरुइमानो आबुनि सल्यूशन आस्ते आस्ते जत लुकुरक त्रिपुरा हास्तेनि रेजाल्ट मानते तंगु तिनि चिनि जे विलेज काउंसिल निर्वाचन जे प्रत्येक त्रिपुरासा गामिनि जे पंचायत दग पिसकजागै तंमानि तिनि जों सुप्रीम कोर्ट रायमानै आन्सार माने जों बेलाय त्रिपुरासा जत त्रिपुरासा तंथकजाक एवं आगामी दिननि जे ई पिसकजाक 10 বছর पिसकजाक न साबो सल्यूशन खाइरुखा कोर्ट केस खायै कोनो त्रिपुरासा तो अबनि बागै बासाजाक करै एकमात्र बुबाग्रा मासासै बासाव चिनि जे त्रिपुरासा लुकुरक बंजित दंमानि अबनि बागै चिनि बुबाग्रा लुकुरकना हामजागै ताई माया नांगै सुप्रीम कोर्ट केस खाइका अबनि आन्सार संतिनि मांखा एवं बड़ डिमांड बड़ जे एकॉर्डमेंट त्रिपुरासा एकॉर्डमेंट चिनि जे बड़ एडिसि डेभलपमेंट ताई त्रिपुरासा जरा बंचित दंगै दंनाय आबुनि खरां एकमात्र तिसाइ दंहंका बर्तमान चिनि माया गोनां हाबुबाग्रा आबुनि बागै स्पष्ट भावे सारा त्रिपुरा राज्यनि लुकुरंनो सानानि मुसुगु ताई कायसा नरंनो मेसेज रुना मुसुगु इम्पोर्टेंट आगामी दिननि जे विलेज काउंसिल निर्वाचन ताई हाइनि हाइ एडिसि चंमारिबो फाइट दंगु अ चंमारिबो जों साबनो कप्लाइ खाइनाय आमुनो बेलायनो इम्पोर्टेंट इश्यू एवं ए जे 10 বছরनि बंचित न साबो जोनो खाइका आमुनो जों नायकलमानि परे एवं ए 10 বছরनि बंचितनि फियकनानि साबो नाय आमुनो जों नायकलमानि परे जों आबोनि आन्सार एकमात्र जतनो तिनि निजे राय सुप्रीम कोर्टनि आबुंखा आन्सार अंका चिनि बुबाग्रा माया गोनां बुबाग्रा एकमात्र त्रिपुरासा बंचित रंनो फियकनानि बागै केस खालायका खरांति साका जों समस्त त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा मथानि जे हामजागै दंनाय लुकुरक ताई YTF हिंदी चिनि सीनियर TMP त्रिपुरा मथा पार्टीनि सीनियर लीडर्स ताई MDCs MLS EM ताई चिनि समस्त TISF থেকে শুরু খাইयै চিনি TWF থেকে শুরু খাইयै যত जों बुबाग्रानि खरां एवं त्रिपुरासा समस्त बंचित त्रिपुरासा जों बुबाग्रानि खरां चिनि बुबाग्रा चिनि माया गोनां बुबाग्रा ब दिनै सुप्रीम कोर्टआव खरां तिसाइ दंगु दिल्लीयावबो खरां तिसाइ दंगु
অল ইন্ডিয়া অল ওয়ার্ল্ড ব ত্রিপ্রাসানি বাগै খরাং tisai tongo এবং আগামী যে বিগত যে চিনি 25 বছর সিপিএম ni শাসন ত্রিপ্রাসা বসক জরাতি পিসক জাখা আমত কিসানি কগিয়া এই যে পিসক জাংমানি রক ত্রিপ্রাসা যে পিসক জাংমানি রক ন ফিলাপ খাইতি সানা নিবো ইজিলি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইয়া যেটা চুং ওয়ানসংনা নেনাঙ্গো বেলাইনো বাক্সা ত্রিপ্রাসারক বুইনি ককবাই বুইনি বসংনি ককবাই চিনি ত্রিপ্রামথা পার্টিनि যে লিডার্स রংनो চিনি পার্টি রংनो হামিয়া সাইমানো যে ত্রিপ্রামথা পার্টি নরং 5 বছর চলি তঙ্গো এই শাসন ত্রিপ্রামথা পার্টি এদেশিও হাপাং ফাইমানি পরে নরং তামো খাইকা আমো চুনো তাই চিনি পার্টি নো অনেক বড় বুইনি বসংনি ককবাই আমাহাই কুশেনবো খাই তঙ্গু তাই আমাহাই হামিয়াবো কক পিনি তঙ্গু আমনি আনসার একটা সি নরং আনাদার যারা পার্টি খাইনাই বড় রক নরং সাতটংনি বাগৈ পার্টি খায়ু নরং নিজেনি জাতিনি যে পিসকজাক আবরংনো নাইয়াওই ওয়ানসগৈ পার্টি খায়ু এবং ত্রিপ্রামথা পার্টি একমাত্র এমন একটা পার্টি যে তিনি বর্তমান তাবুক তিনি যে ত্রিপুরা হাস্তেনি বিধানসভা অ্যাসেম্বলি ও ত্রিপুরানি যে অ্যাসেম্বলি ও ফার্স্ট টাইম 13টা সিট তুবই ফাইমাকা এবং 13 জন এমএলএ তাবুক ত্রিপ্রাসান বাগৈনো ককসাই তঙ্গু এবং এডিসিওবো চিনি সরকার তঙ্গু তাই আগামী দিনও তংনাই আমনো আং মেসেজ নান বাগৈ ফাইও তাই এই 10 বছর যে পিছগৈ তন্নাই সরকার রংনা দেন রং বুদ্রুফিনাই নাকি চিনি বাগৈ যে ডেভেলপমেন্ট মাননানি তংমানি যেটা জেনারেল লক মানি তঙ্গু जों एक জেনারেল লকে কুবৈ কুবৈ কক সাগা হাঙ্কাকে জেনারেল পরিনে চিরাই রখাঙ্কাকে কুবৈ কুবৈ স্মার্টফোন মানো ল্যাপটপ মানো কিন্তু চিনি এডিসিনি চিরাই রখাঙ্কাকে তামো মান চিনি এডিসিনি চিরাই রখে কোনো মাইয়া জাস্ট যদি এক্সাম রক কিছু মার্ক কাহাম খাইমাং হাঙ্কাকে রাং রক কিসা মিসা রজাগু রাং রজাং মাবাই আমো এনাফিয়া রাং রজাং মানে আমো কতর কক গিয়া কিন্তু বুইনি বসংনি চিরাই রখাঙ্কাকে কাহাম কাহাম জায়গা পরিনানি চান্স মানো কাহাম কাহাম জায়গা अबनानी चांस मानो कतर कुछ कानानी बागै चांस मानो किंतु चिनी त्रिप्रासा स्टूडेंट रखबो चांस माइया फॉर एग्जांपल गुराय फेराय ओ कक साना थांगा हांकाके रोमान स्क्रिप्ट नि ककनो सापाय सकपायु जे रोमान स्क्रिप्ट आरे যারা স্টুডেন্ট চিনি ত্রিপ্রাসা স্টুডেন্ট পরিনাय सिकुनो समस्या करे स्टूडेंट सि सानै तंगु आं अमो परिना मुसुक जागोन आरे निनि बसानो नो जदि सुङै नायखा हांगा त्रिप्रासा र नों निनि जे बोर्ड एग्जाम रगो साइंस तुई दे परिनाय ना आर्ट्स तुई परिनाय हिंकाके आबो इट्स योर माने ट्राइनि चॉइस बो साइंस तुई परिना मुचुके परिमानो बो आर्ट्स तुई परिनाय मुचुके परिमानो जों तामो कक बाय परिनाय जों तामो कक नो सैनाय जों तामो कक नो सानाय आमनो परिनानि गोनांसि आमनो सैनानि गोनांसि आमनो सानानि गोनांसि चिनि ताबु बर्तमाननि त्रिप्रासा रायरक जे स्टूडेंट रक বরং আপনি কোনো কিছু সলিউশন মাইয়া চিরাইরক ব্রুং ব্রুং কলেজ থেকে শুরু খাই স্কুল পড়িনাই ত্রিপ্রাসা চিরাইরক রোমান স্ক্রিপ্ট নে বাগৈ তিনি কত বছর ধরে দাবি খাইতং কিন্তু কোনো সরকারি বন রোনানি বাগৈ ওয়ানস গিয়া আমো হাইকেনো অবনি বাগৈ একমাত্র ওয়ানস গই তঙ্গো চিনি মায়া গনাং বু বাগরা তার মানে সানো কিসা ডিস্টার্বিং অংমানি বাগৈ মোবাইলক গুরাই जोंकि चिनी जे कतर इमां जे सिनी